समस्त को नमस्कार। आम ए माइनर प्रोफेट्स रो जुनस पुस्तक एवं मिखा पुस्तक आलोचना करने को जिबा। आम गत क्लास मानक माइनर प्रोफेट्स रो केतेक पुस्तक आरंभ कर सारीचे, आलोचना कर सारीचे। आउ टर्न अनुसार आज आम जुनस पुस्तक आउ समय हेले मिखा पुस्तक मध्य आमे देखिबा, आलोचना करिबा। जुनस पुस्तकटी समस्त निमंते एक परिचित पुस्तक अटे। यह ख्रीष्टपूर्व 800 समयर घटिथिबा कथा अटे। जेरोबाम 2 जी कि इज्राएल राजा ख्रीष्टपूर्व 793 रु 753 पर्यंत तांकरी समय काल मध्यरे यही घटना जुनस पुस्तकर घटना घटिथिला। द्वितीय राजावली तार 14 पर्वर 25 पदरे तार संबंधरे आमे देखा पाऊ। यही समय काल रे इज्राएल रो राजनैतिक स्थिति शक्तिशाली थिला, किंतु आत्मिक भावे यह पतनाग्रस्त। अन्य पार्श्व इज्राएल रो शत्रु देश असुरीय देश बृहत शक्ति प्राप्त हुई जाउथिला, डेभलप करी से जाउथिला। आउ सही असुरीय देशर कैपिटल सिटी हेउछि निनावे। आउ एही निनावे निकटकू जुनस जाई प्रचार करिबा कथा आमे पुस्तक रे देखिबा को पाउछु। ईश्वर जेतले प्रभु जुनस को कहिले जे निनावे निनिबी को जाई ए प्रचार कर। अल्प केतक शब्द विशिष्ट गोटे प्रचार, प्राय 8 शब्द विशिष्ट ए प्रचार, लंबा प्रचार मध्य नुह। ताहा जाय प्रचार करिबा पई प्रभु तांकु कहिथिले। आउ ताहा जुनसंक आशार बाहर बा जेकोसी जने इज्राएलीय लोकंक पई आशार बाहर कथा ताहा थिला। काहेकि ना तेबे जाई से माने भाबुथिले ईश्वर जदि किछि मनोजोगी आम पाई, केवल आम पाई, ईश्वर जदि किछि वाक्य दियंती ताहा केवल आम पाई, ईश्वर को अनुग्रह कृपा जदि किछि अछि ताहा केवल आमान को पाई, इज्राएल मान को पाई। किंतु प्रभु सेई भावना को से भांगु अछंती, करेक्शन करू अछंती। आ प्रभु जे समस्त लोकमान को प्रभु, सर्वजातीय लोकमान को प्रभु ताहा से प्रकाश करू अछंती। आ एही निनावे बा निनिबी ती आजी इराक रो मसूल सहर निकटरे अवस्थित। एही निनिबी एक विशाल समृद्ध सहर और विशेष भावे युद्ध पाई यह प्रसिद्ध लाभ करिथिला। इज्राएल देशर शत्रु आउ जुनस बिल्कुल चाहू नथिले, सेति पई चाहू नथिले निनिबी को जाई काहेकि मु प्रचार करिबे। पुणी आ गोटे कथा, आउ से निनिबी बा असुरीय लोक एते निष्ठुर थिले जे सेमान को गोटे कैपिटल दंड यह थिला जे किंबा विदेश रु कहीं जदि जड़े आसंती आक्रमण करिबा पई, तबे ता पई दंड यही प्रकार थिला जे तांकु पूरा चमड़ा बाहर करी अधा माटी रे पोती वन्य जंतु बा कुकुर को ता पछरे लगेई दउथिले। यही प्रकार गोटे निष्ठुर दंड देवा विषय से देश रे सेतेबेले प्रचलित थिला।
ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ତାହା ଜୁନସଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ କଷ୍ଟକର ବିଷୟ ଯେ କେମିତି ସେ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇ ସେ ପ୍ରଚାର କରିବେ। ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଏ ପ୍ରଥମ କମିଶନ ଜୁନସଙ୍କ ପାଇଁ, ପ୍ରଥମ ଆଦେଶ ଜୁନସଙ୍କ ପାଇଁ, ତାହା ଆମେ ଏକ ପର୍ବରେ ଦେଖୁ। କିନ୍ତୁ ସେ ତର୍ସିସକୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ। ତାପରେ 2 ପର୍ବରେ ସେ କେମିତି ମତ୍ସ୍ୟ ଉଦରକୁ ଗଲେ ଆଉ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। ଆଉ ସେ ଗଭୀରତା ଜଳରାଶି ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଯେତେବେଳେ କଲେ, ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଶୁଣିଲେ, ଉତ୍ତର ଦେଲେ। 3 ପର୍ବ ନିକଟକୁ ଆମେ ଯେବେ ଯାଉଛୁ ଯେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଦେଶ ଜୁନସଙ୍କ ପାଇଁ, ସେତେବେଳେ ସେ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି, ମାନୁଛନ୍ତି ସେ ଆଦେଶ। ଆଉ ତାପରେ ସେ ନିନିବି ନଗରକୁ ଯାଇ ଆଉ ସେ ପ୍ରଚାର କରୁଅଛନ୍ତି। ପରେ ସେ ସହରବାସୀ ସେମାନେ ରିପେଣ୍ଟେନ୍ସ କଲେ ବା ଅନୁତାପ ପଶ୍ଚାତାପ କଲେ, ଫେରିଲେ। ଆଉ ଏଣେ ଦେଖିଲେ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ସେ ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛନ୍ତି। ଏ ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କଲେ ପ୍ରଭୁ ତଦନୁସାରେ ଦଣ୍ଡ ଘଟେଇବେ ଆଉ କେମିତି ନିନିବି ଜଳିବ, ପୋଡ଼ିବ, ଉତ୍ପାଟିତ ହେବ ତାହା ଦେଖିବା ଆଶାରେ ସେ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏ ନିନିବିବାସୀ ଏ ଛୋଟ ପ୍ରଚାର ଶୁଣି ସେମାନେ ମନ ଫେରଣ କଲେ ଆଉ ଜିହୋବା ସତ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଗୋଟେ ଦୁଃଖର ବିଷୟ, ଏ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆଉ ସେହି ପ୍ରକାର ବୋଝ ଏ ଲୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ନଥିଲା। ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହକୁ ସେ କ୍ଲିଅର କାଟ୍ ଭାବରେ ବୁଝିପାରୁନଥିଲେ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ତାକୁ ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ଦେଲେ। ସେ ଗଛ ଦ୍ୱାରା ଗଛ ତଳେ ବସି ସେ ଛାଇ ପାଉଥିଲେ। ଆଉ କେମିତି ଗୋଟେ ପୋକ ଯାଇ ତାକୁ ନଷ୍ଟ କରୁଛି ଗଛକୁ, ତାପରେ ସେ ଉତ୍ତାପରେ ସେ ବୁଝିବାକୁ ପାରିଲେ। ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ସେ ଘଟଣା ଦ୍ୱାରା ବୁଝେଇଲେ ଯେ ତାହା କେତେ ଅସହ୍ୟ ଆଉ କେତେ କଷ୍ଟକର ବ୍ୟାପାର। ଜୁନସ ସେ କ୍ରୋଧ କରିବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଷୟକୁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରେମ କୃପାକୁ ନ ବୁଝିପାରିବା, ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଆମେ ଶେଷ ପଦମାନଙ୍କରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ। ଏହା ଗୋଟେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଆଉ ବିଶେଷ ଭାବେ ପୁରାତନ ନିୟମର ଭାବବାଦୀ ପୁସ୍ତକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଅଟୋବାୟୋଗ୍ରାଫିକାଲ ପୁସ୍ତକ ଅଟେ। ବିଶେଷ ଭାବେ ଜୁନସଙ୍କ ଆଟିଟ୍ୟୁଡ଼, ତାଙ୍କ ଗୁଣ, ତାଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ଏ ପୁସ୍ତକ ବେଶୀ ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ। ଆଉ ଏ ପୁସ୍ତକ ଦ୍ୱାରା ଯେହେତୁ ଏହା ଅତି ପରିଚିତ ପୁସ୍ତକ, ଆମେ ଅନେକ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଆପ୍ଲିକେସନ କଥା ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁ ଏବଂ ପ୍ରଚାରରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବିଶେଷ ଭାବେ ଏ ପୁସ୍ତକକୁ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ, କମନ ୱେରେ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ। ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁ ଯେ ଈଶ୍ୱର ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଈଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ଯଦ୍ୟପି ଇସ୍ରାଏଲକୁ ପ୍ରଭୁ ଅନେକ ପ୍ରକାଶନ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି, ତା ମାନେ ନୁହଁ ଯେ ବିଜାତୀୟ ବିଦେଶୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱର ଅଣଦେଖା କରିଦିଅନ୍ତି, ତାହା ନୁହେଁ। ଈଶ୍ୱର ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ଆଉ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ମନୋଯୋଗୀ ହେବା ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ଆମେ ପୁସ୍ତକରୁ କ'ଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାକୁ ପାରୁଛୁ ଯେ ଯେବେ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ନ ମାନୁ, ତେବେ
ईश्वर परिस्थिति द्वारा आमको तांकरे वाक्य मानिबाकू से बाध्य करिथांती। जब हमें सिंपल वे रे मानिबा नहीं तबे प्रभु गोटे भिन्न इंस्ट्रुमेंटल व्यवहार करिबे आउ ता माध्यम रे आमको वाक्य मानिबाकू पड़िबो। जुनसंक कथा आम देखुचु जे निनिबी को जीवापाई सिंपल आदेश जब से वाक्य मानु नांती तबे प्रभु गोटे परिस्थिति द्वारा तांको वाक्य मानिबाकू से करूअछन्ते। आउ से परिस्थिति संपूर्ण रूपे जटिल आ संपूर्ण रूपे ताहा कष्टकर आ सेमिति गोटे अनुभूति देई से जीवाकू पड़ुछि जेहेतु सिंपल आदेश सिंपल भावरे से मानि नथिले एबे ए माध्यम रे ए अनुभूति पाई से वाक्य मानिबाकू बाध्य। हमनको जीवन में मध्य ताहा सत प्रभुंक आदेश वाक्य जहा यदि ताहा में सिंपल वे मानिबा नहीं तेबे परिस्थिति को मध्य प्रभु व्यवहार करती। गोटे प्रतिकूल परिस्थिति को माध्यम करी प्रभु आमको तांको वाक्य निकट को विश्वास रे बढ़िबा पाई से पथ कढ़ाई नहीं थांती। आमे आउ गोटे विषय देखा पारुछु एठारे आउ गोटे ऑब्जर्वेशन जे इजराइल लोक माने एते भाववादी एते प्रचार एते भाववाणी सबू पाउथिले मध्य मन परिवर्तन करिबा सेमानक पई गोटे काठिकर पाठ गोटे कष्टिया विषय होइथिला। अन्य पार्श्वरे निनावे निमंते निनिबी निमंते जुनस जड़े अपरिचित प्रचारक जड़े स्ट्रेंजर थिले जुनस आउ तांकर प्रचार एते संक्षिप्त 7, 8, 9 शब्द विशिष्ट प्रचार एक गोटे प्रचार जड़े स्ट्रेंजर प्रचार को ठारू अल्प टिके वार्ता शुणी ए विजातीय ए निष्ठुर विजाती लोक माने सांगे सांगे मन परिवर्तन करुअछन्ते। हेने देखिले इजराइल माने केते केते प्रचार केते केते भाववाणी केते केते प्रभुंक दास मान को पाउछन्ती परिवर्तन नहीं। ताहा हमको शिक्षा दिए जे आमे केबे मध्य भाविबा नहीं से लोकटा एते निष्ठुर जे सुसमाचार तांको काटिबो नहीं से मानिबो नहीं। हमें केबे मध्य से प्रकार अंडर एस्टिमेट लोक मान को देखी करि परिबा नहीं। अन्य एक विषय आमे ए पुस्तक ठारू देखिबाकू पाउछु जे जणे जे मध्य केते धूर्ततारे कि केते ज्ञान रे ईश्वरंक उपस्थिति ठारू पलायन करि परिबो नाही। केते आउ सूत्र करी केते कौन करी जणे चेष्टा कले मध्य गले मध्य तांको हाबुड़े से पड़िबो ही पड़िबो। ताहा जुनसंक जीवन रे सही प्रकार घटिथिला। आमे आउ एक विषय को देखिबा जे ईश्वरंक दया असीम दया अटे। ईश्वरंक कृपा असीम अटे। से निर्दय निष्ठुर विजाति लोक मानक पाए मध्य से दया प्रदान करुअछन्ति तांको प्रेम प्रदान करुअछन्ति। से केते प्रेमिक केते दयालु अनुग्रहकारी ईश्वर से अटन्ति। आउ एक कथा जे ईश्वरंक अनुग्रह पाई आमे स्वार्थपर होई परिबा नहीं।
जहाँ इज्राएलीय माने जुनस मध्य से ही प्रकार थिले। प्रभुंक आउ वाक्य, प्रभुंक प्रकाशन, प्रभुंक अनुग्रह सबु पाई से माने स्वार्थपर रोउथिले। केवल यह आमानक पाई, केवल आमानक पाई, यह केवल आमानक पाई। प्रभुंक दृष्टिकोण देखिले सही प्रकार नुह। आमे स्वार्थपर मध्य होई परिबा नाही। ईश्वर को अनुग्रह को आमे व्यर्थ करि परिबा नाही। आमे आउ गोटे विषय लक्ष्य करने को पारिबा जे ईश्वर कहिले 40 दिन मध्य देश उत्पाटित हब बोली, किंतु शेष रे देखिबा बेले ताहा घटू नाही, सही परि हेउ नाही। तबे ईश्वर परिवर्तन कले केमिति? से तो अपरिवर्तनीय ईश्वर ना। परिवर्तन आनिले केमिति? वास्तविक भावे ईश्वर परिवर्तित होई नाहंती, से लोक माने परिवर्तित होइछन्ते। ईश्वर जहाँ से प्रकाश करिछन्ती, आमे केवल सही मात्रा सही स्थान को ही आमे देखा पारुछु। किंतु ता पूर्व ईश्वरंको आउ इच्छा अभिमत भी रही। जदि तुमे फेरिब, फेर तुमे, आउ जेबे तुमे फेरिब तुमे बंचिब। सही पाठ प्रचार मध्यरे अवश्य कुहा जाय नथिला, प्रभु देई नथिले, किंतु तांको गुणरे तांको अभिमत रे ताहा रहिछि। जेबे ए पतित मानव फेरिब, से अनुग्रह जीवन आशीर्वाद पाई परिब। तेणु ईश्वर परिवर्तन होई नाहंती। अपरिवर्तनीय ईश्वर सब बेल पाई से अपरिवर्तनीय ही अटंती। एथिरे प्रभु तांको मत को परिवर्तन कला परि लागुछि, किंतु ईश्वर परिवर्तन करि नाहंती। लोक माने परिवर्तित होइछन्ति। आउ ताहा ईश्वरंको योजना मध्यरे ताहा रहिछि। आउ ईश्वर चाहन्ति लोक माने फेरंतु, जीवन पांतु। अन्य पार्श्वरे एही परिवर्तन मात्र केतेक वर्ष जाए ही ताहा तिष्ठि रहिथिला। परे जो परवर्ती पीढ़ी आसिले सेमानको ठारे से परिवर्तन देखा मिलला नहीं। प्रभु को भय करवा, सत्य प्रभु को जानिबा ताहा देखा मिलला नहीं। सेतिपाई नाहुम भविष्यत वक्ता द्वारा प्रभु आउ से दंडर बाणी पठेई से निनावे, से असुर्य लोक मान पाई से वार्ता, से भाववाणी पुनर्बार आउ जड़े भविष्यत वक्ता सेम स्थान निमंते से असुर्य बा से निनिवी निमंते भाववाणी कहिछन्ति। से होचन्ति नाहुम भविष्यत वक्ता। आउ तांको वाक्य अनुसार से माने दंडित होइथिले, से माने ईश्वरीय दंड पाइथिले। जुनसंको समय परिवर्तन आसथिला, किंतु नाहुम को समय बेलकू आउ से परिवर्तन लोक मान मध्य रहिला नहीं। प्रभु दंडर बाणी पठेले, आउ दंड से प्रदान कले। कारण ईश्वर न्यायवान परमेश्वर, से दंडदाता अटंती जेबे आमे पाप करू। आमे ए पुस्तक द्वारा आउ गोटे विषय लक्ष्य करने को पारुछु जे जुनस होचंती प्रभु जीशु ख्रीष्टंक गोटे पूर्व प्रतिछबिर व्यक्तित्व अटंती। केतेक विषय को जब आमे लक्ष्य करू, से जीशु ख्रीष्टंक पूर्व प्रतिछबिर जड़े व्यक्तित्व ताको आमे टिपोलॉजी
बोली आमे कहू जबे बाइबल इंटरप्रिटेशन उपरे आमे शिक्षा ग्रहण करने को जिबा सेतेबेले आउ एही विषय मध्य आमे पाठ करिबा एवं जानिबा को पारिबा। केमिति ताहा ना जदि आमे समस्त जानिचु ए कथा विशेष भावे जीशु ताहा प्रकाश करिथिले जीशु कहिथिले ताहा जे जुनस जेमिति मत्स्य उदर रे 3 दिन 3 रात्र रहिथिले मनुष्य पुत्र मध्य से सही परी आउ रहिबे आउ पुनरुत्थित हेबे। एही जो समसामंजस्य थिबा विषय जीशु प्रकाश कले एत द्वारा जुनस से जीशु ख्रीष्टंक टिपोलॉजी बा पूर्व प्रतिच्छबिर व्यक्तित्व से हुअन्ति। तबे प्रश्न आसे जे जीशु केमिति ताहा कहिले बा जीशु कोन प्रकृत रे 3 दिन 3 रात्र जुनस थिबा परी समाधि मध्य रे जीशु कोन थिले कि आमे प्रथम कथा जानिबा दरकार जे से टिपोलॉजी माने कौन जाको आमे पूर्व प्रतिच्छबि ख्रीष्टंक पूर्व प्रतिच्छबिर व्यक्तित्व बोली आमे कहूछे ताहा प्रकृत रे कौन अटे। तार अर्थ एहा नुह जे जीशु जेमिति एक्जाक्टली 100% से व्यक्ति सेमिति होइतिबे बा 100% एहा ताहा खाप खाउथिबो ताहा नुह जीशु जो विषय को उपस्थापन करने को चाहती सही विषय रो समसामंजस्य रहिबा ताहउची टिपोलॉजी द्वारा प्रभु परिप्रकाश करिथांती। पुरातन नियम रे आउ अनेक व्यक्तित्व से माने जीशु ख्रीष्टंक टिपोलॉजी बा पूर्व ख्रीष्टंक पूर्व प्रतिच्छबिर व्यक्तित्व से माने होई पारिछंती। ता माने नुह जे आउ कंप्लीटली जीशुंक परि से माने मध्य 100% मैचिंग होई से माने ताहा करिथिबे बा होइथिबे बा रहिथिबे ताहा नुह। तेबे एठारे प्रमुख विषय जीशु कहबा प्रमुख विषय होची एहा जे जीशुंक पुनरुत्थान इवेंट को से इंडिकेट करे जीशु कहते जिहुदी माने तो चिन्ह लक्षण खोजती आउ से चिन्ह लक्षण गोटे दिया जाय पारिबो पुनरुत्थान संपर्क रे ताहा होची जुनसंक चिन्ह बा लक्षण। एत द्वारा जीशु से पुनरुत्थान विषय को ही प्रोजेक्ट करुअछंती। जुनस जेमिति मत्स्य उदररू से फेरी आसिले से परी समाधि मध्यरु उठी आसिबे जीशु ख्रीष्ट। हाइलाइटिंग पॉइंट होची पुनरुत्थान। आ गोटे विषय आम एठारे लक्ष्य करने को पारिबा जे बा प्रश्न मध्य एहा 3 दिन 3 रात्र जुनसंकर जीशुंकर मध्य 3 दिन 3 रात्र हेबा दरकार जीशुंक कथा अनुसार। जीशु एठारे रेजरेक्शन बा पुनरुत्थान को प्रोजेक्ट करुछंती
टोटल टाइम पीरियड को प्रोजेक्ट करू नाहांती। यीशु कहवा छड़े से समय माने 24/3 केते 72 आवर्स ए 72 आवर्स को यीशु प्रोजेक्ट करू नाहांती। यीशु पुनरुत्थान विषय को प्रोजेक्ट करने को चाहते। अन्य पार्श्व इज्राएलीय समय गणना अनुसार जिहुदी मान समय गणना अनुसार दिनर अनेक पार्ट को से माने गोटा दिन भावे गणति करुथिले। रात्रिर केतेक प्रहर को मध्य गोटा रात्रि भावे से माने गणना करुथिले। सेहितिपाई 3 दिन 3 रात्र बोली कहा जाउछि। ता माने नुह से 72 आवर्स 72 आवर्स ताहा नुह सेमानक समय जानिबा समय गणिबा रो धारा को यीशु व्यवहार करी सेमान को बुझेवा पई से ताहा कहिले। किंतु 72 आवर्स इक्वल टू 72 आवर्स ताहा को से आनिबा पई समयटा समान करिबा पई यीशु कहउनांती। समय को जमिति से माने बुझितिले सेमिति परि यीशु सेमान को प्रदान कले जिहुदी मानकु। आम पई समय गणति आमर अलग अलग सिस्टम रहुछि। आमे मध्ये अनेक समय रे प्रायतः कार्य क्षेत्र रे आमे कहि थाउ जे 8 घंटा कामर समयटा जदि के मजूरी काम करिवो बा ऑफिशियल काम करिवो टोटल 8 आवर्स कि 6 आवर्स टोटल काम पीरियड आम पई। किंतु आमे ताकू दिन बोली आमे व्यवहार करू। होल डे मु काम कली पूरा दिनटा काम कली ता माने नो 12 आवर्स किंबा 24 आवर्स। ठीक से परी हमर संस्कृति समय स्थानर गैप रहिछि लैंग्वेज गैप रहिछि। इज्राएल आमान मध्य सेमानक अनेक बोली आमान ठारू भिन्न आउ सेमानक बुझामणा अनुसार दिनर केतेक पार्ट को मध्य होल डे हिसाब रे सेमाने गणति करुथिले। सेतपई यीशु ताहा व्यवहार करथिले। किंतु ताहा इम्पोर्टेंट नुह। यीशु कहवा कथा जे मत्स्य उदररु जेमती जुनस आसिले ठीक से परि यीशु मध्य आसीबे समाधि मध्यरु। ताहा यीशुक कहवा कथा। तो ए सबु द्वारा आमे जानिबा को पारुछु देखिबा को पारुछु जे केते इम्पोर्टेंट एही पुस्तकटी। जड़े फ्लिंग अवे रनिंग अवे प्रॉफिट ईश्वर को अनुग्रह करुणा को से बुझी पारि नथिले। जड़े प्रीचर से लोक मान को प्रति तांको बोझ न थाई प्रचार करिबा ताहा में लक्ष्य करूछु। आउ प्रभु इज्राएल माननकु ए घटना द्वारा तो शिक्षा देले जे केवल इज्राएल रो ईश्वर आम सदाप्रभु परमेश्वर नहंती से समस्तंकर ईश्वर से अटंती। अनेक विषय प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन सबू आमे देखा पारुछे पुस्तक मध्य गोटी गोटी पार्ट पार्ट करी मु पढ़ाइबा को चाहिए कारण सबु किछि आमे प्राय जानिछे। आउ ए केतक इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जा आमे देखिले ता मन रखू आउ आमर प्रचार रे बा व्यावहारिक जीवन रे आमे से सबु को व्यवहार करू। वर्तमान आमे आउ अल्प समय देखिबा मिखा पुस्तक निकट को जिबा। तार परवर्ती पुस्तक मिखा पुस्तक। ए मिखा पुस्तक मध्य एक चमत्कार पुस्तक अटे। मिखा मोरेसेत नामक गोटे टाउन रु छोट टाउन रु से आसंती। से जिहुदार लोक जिहुदा उद्देश्य रे भाववाणी कहिसंती प्लस से इज्राएल समरिया विरुद्ध रे मध्य तांको भाववाणी थिबा ए पुस्तक रे आमे देखिबा को पाउछु। मिखा नामर अर्थ जिहोवा परी किए अटंती। जिहोवा परी किए अटंती। आमे तार ऐतिहासिक विवरणी समय काल को मध्य जानिबा को पारू। जैसे जोथाम आहाज हिजकियो
ଶାସନ କାଳ ମଧ୍ୟରେ ସେବା କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି ଏଇ ମିଖା। ଏତଦ୍ୱାରା ଆମେ ସମୟ ନିରୂପଣ କରିପାରୁ ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 735 ବା ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 735ରୁ 700 ମଧ୍ୟରେ ସେ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ୟାଙ୍କ ସମସାମୟିକ ସମକାଳୀନ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ଜିସାୟ ଅଟନ୍ତି। କାରଣ ଜିସାୟ ମଧ୍ୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 700 ବେଳର ବ୍ୟକ୍ତି ସେ ଥିଲେ। ପୁସ୍ତକର ଐତିହାସିକ ପୃଷ୍ଠଭୂମିକୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଅସୁରୀୟ ଶକ୍ତି ତାର ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି କରି ଗୋଟେ ବଳିଷ୍ଠ ବିଜାତୀୟ ଦେଶ ଭାବେ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ମୁଣ୍ଡ ଟେକି ସେ ଉଠିଛି। ଆଉ ତାରି ଦବଦବା ଅସୁରୀୟ ବା ଆସିରିଆନ ଦେଶର ଦବଦବା ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ରହିଥିଲା। ଆଉ ସେ ଅସୁରୀୟଙ୍କ ହାତରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 722 ବେଳେ ସେ ଇସ୍ରାଏଲର ଉତ୍ତର ଭାଗ ଇସ୍ରାଏଲ ଭାଗଟି ସେ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅକ୍ତିଆର ହୋଇଯାଇଥିଲା ବା ବନ୍ଦିତ୍ୱକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଇସ୍ରାଏଲ ଦେଶରେ ସାମାଜିକ ଅନ୍ୟାୟ, ଧର୍ମୀୟ ପାଖଣ୍ଡତା, କୃତ୍ରିମ ଧାର୍ମିକତା ସବୁ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା। ଧନୀମାନେ ଗରିବମାନଙ୍କୁ ଲୁଟୁଥିଲେ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ନେତା ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ଥିଲେ। ଆଉ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାମାନେ ସେମାନେ ଲାଞ୍ଚ ପଛରେ ରହି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ଏହି ପ୍ରକାର ସିଚୁଏସନ୍ ମଧ୍ୟରେ ଭାବବାଦୀ ଜଣକ ଆସନ୍ତି ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଭାବବାଣୀ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ପୁସ୍ତକର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଅନ୍ୟାୟ ପାପ ପାଇଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନ୍ୟାୟ ଘୋଷଣା କରିବା। ଯେଉଁ ଅନ୍ୟାୟ ଚାଲିଛି ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ, ଯେଉଁ ପାପ, ତା ପାଇଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନ୍ୟାୟ ଘୋଷଣା କରାଯାଉଛି। ପୁଣି ଏ ପୁସ୍ତକର ଦ୍ୱିତୀୟ ଶେଷ ଭାଗରେ ମସିହଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୁନଃ ସଂସ୍ଥାପନର ଆଶା ପ୍ରଦାନ ହେବା ଏ ପୁସ୍ତକର ଆଉ ଗୋଟିଏ ଲକ୍ଷ୍ୟ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ରମୁଖ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଟେ। 7 ପର୍ବ ବିଶିଷ୍ଟ ଏହି ପୁସ୍ତକ, ତାହାକୁ ଆମେ ପ୍ରାୟ 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିବାକୁ ପାରିବା। ପ୍ରଥମ 2 ଭାଗ ନ୍ୟାୟ ଓ ଆଶା, ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ 3ରୁ 5 ପର୍ବ ଦୁର୍ନୀତି, ନେତୃତ୍ୱତା ଓ ଭବିଷ୍ୟତର ମହିମା, ଏବଂ ତୃତୀୟ ଭାଗଟି 6ରୁ 7 ପର୍ବ 6 ଓ 7 ପର୍ବ ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନ୍ୟାୟ ଇସ୍ରାଏଲ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ଏବଂ ଶେଷରେ ଈଶ୍ୱରୀୟ କୃପା ବା ଈଶ୍ୱରୀୟ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଇସ୍ରାଏଲ ପ୍ରତି ପ୍ରକାଶିତ ହେବା। ପ୍ରଥମ ଭାଗକୁ ଯେବେ ଆମେ ଆସୁଛୁ ନ୍ୟାୟ ଓ ଆଶା, ଏହି 1 ଆଉ 2 ପର୍ବରେ ସମରିଆ, ଯାହାକି ଇସ୍ରାଏଲ ଉତ୍ତର ଭାଗ ଇସ୍ରାଏଲର କ୍ୟାପିଟାଲ ସିଟି ହେଉଛି ସମରିଆ, ସେ ସମରିଆ ଆଉ ଜେରୁସାଲାମ ଉପରେ ନ୍ୟାୟ। ପୁଣି ଗରିବକୁ ଯେଉଁ ଲୁଟ୍ କରାଯାଇଛି ସେହି ପାପ ହାଇଲାଇଟେଡ୍ ହେବା ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାରୁଛୁ। ପୁଣି ଏହି ପ୍ରଥମ 2 ପର୍ବ ମଧ୍ୟରେ ଅବଶିଷ୍ଟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଂଗ୍ରହ କରିବା, ତାହା ଆମେ ଏହି ପ୍ରଥମ 2 ପର୍ବ ମଧ୍ୟରେ ଏ 3ଟି ବିଷୟକୁ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗକୁ ଯେବେ ଆମେ ଆସୁଛୁ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗରେ ଦୁର୍ନୀତିର ନେତୃତ୍ୱ ଓ ଭବିଷ୍ୟତର ମହିମା ଆମେ 3ରୁ 5 ପର୍ବ ମଧ୍ୟରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁ। ଦୁର୍ନୀତି ନେତାମାନଙ୍କ ନିନ୍ଦା, ସିଓନର ଭବିଷ୍ୟତ ମହିମା, ତାହା 4 ପର୍ବ 1ରୁ 5 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାରିବା। ତାପରେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ବିଷୟ ଏ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗରେ ଯେ ମସିହଙ୍କ
ଜନ୍ମସ୍ଥାନର ଭାବବାଣୀ ଯେ ଯୀଶୁ ବେଥଲେହେମରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିବେ ତାହା ପ୍ରକାଶ କରାଯାଉଛି। ଏ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗରେ ଏ ତିନୋଟି ପ୍ରମୁଖ ବିଷୟ ରହୁଛି। ଶେଷ ତୃତୀୟ ଭାଗ ଇସ୍ରାଏଲ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମତ, ତାପରେ ଗୋଟେ ଫେମସ୍ ପଏମ୍ ଆମେ ମିଖା 6 ପର୍ବର 8 ପଦରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। ପୁଣି ଅନୁତାପ ଓ ଆଶା, ଯଦି ଅନୁତାପ କରିବେ ତେବେ ସେମାନେ ସେଇ ସାନ୍ତ୍ୱନା, ସେଇ ଆଶା, ସେ 1000 ବର୍ଷ ଶାନ୍ତି ରାଜ୍ୟର ଝଲକ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଛି। ଯଦି ସେମାନେ ଅନୁତାପ କରିବେ ତେବେ ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୟାବାନ ହୋଇ ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଏ ମିଖା ପୁସ୍ତକ କେତେକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପୁସ୍ତକ ଅଟେ। ମାନେ ଯେତେକ ଭାବବାଦୀ ପୁସ୍ତକ ସବୁ ରହିଛି, ସମସ୍ତ ଭାବବାଦୀ ମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ମିଖା ତାଙ୍କ ପୁସ୍ତକରେ ବେଶୀ ମାତ୍ରାରେ ଅନେକ ଭାବବାଣୀକୁ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ତୁଳନାତ୍ମକ ଭାବେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭାବବାଦୀମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ମିଖା ଅନେକ ଭାବବାଣୀକୁ ଗୁରୁତ୍ୱତାର ସହିତ ସେ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ଆମେ ଦେଖିବା ଏକାଧାରାରେ 1 ପର୍ବର 6 ଆଉ 7 ପଦରେ ଫଲ୍ ଅଫ୍ ସମରିଆ ଭାବବାଣୀ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ମାନେ ସମରିଆର ପତନ, ଯାହାକି ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 722ରେ ଘଟିଥିଲା। 1 ପର୍ବ 9 ପଦରୁ 16 ପର୍ବ ସେନାକେରିବ୍ସ ଇନଭେସନକୁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଅସୁରୀୟର ରାଜା ଟିଗ୍ଲାଥ ପିଲସର ସେନାକେରିବ୍ କେମିତି ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ ତାହା ମଧ୍ୟ ଏହି ମିଖା ଭାବବାଣୀରେ ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବେ ପ୍ରଦାନ କରୁଅଛନ୍ତି। 3 ପର୍ବର 12 ପଦକୁ ଆସିଲେ ଫଲ୍ ଅଫ୍ ଜେରୁସାଲେମ କଥା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଭାବବାଣୀ ଛଳରେ କୁହାଯିବା ଦେଖିବାକୁ ପାରୁଛୁ, ଯାହା ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 586 ବେଳେ ଘଟିଥିଲା। 2ଟା ଫଲ୍ ଅଫ୍ ସମରିଆ, ମାନେ ଉତ୍ତର ଇସ୍ରାଏଲ ଆଉ ଦକ୍ଷିଣ ଇସ୍ରାଏଲ, ଏ 2ଟି ଫଲ୍ କଥା ଏ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ପ୍ରକାଶ କରୁଅଛନ୍ତି। ଆଉ 4 ପର୍ବର 10 ପଦରେ ବାବିଲୋନିଆନ୍ କ୍ୟାପ୍ଟିଭିଟି, ମାନେ ଏ ବାବିଲର ରାଜା ନବୁକଦନେସ୍ସର ସେ କେମିତି ଆସି ଆକ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି ତାହାର ସନ୍ଦେଶ ମଧ୍ୟ 4 ପର୍ବର 10 ପଦରେ ଭାବବାଣୀ ଆକାରରେ ଦିଆଯାଉଛି। 4 ପର୍ବ 1ରୁ 8 ପଦ ଭିତରେ ଇସ୍ରାଏଲର ଫ୍ୟୁଚର ଗ୍ଲୋରି କଥା ଭାବବାଣୀରେ ପ୍ରଦତ୍ତ, ମାନେ କେତେ ଆଇଟମ୍ସ, କେତେ ବିଷୟ ସେ ଭାବବାଣୀ କରୁଅଛନ୍ତି ତାହା ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛୁ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆମେ ପାଶୋରି ନ ଯାଉ, 5 ପର୍ବର 2 ପଦରେ ମସିହଙ୍କ ବାର୍ଥ ପ୍ଲେସ୍, ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ କଥା ସେ ଭାବବାଣୀ ଛଳରେ କହୁଅଛନ୍ତି। ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ତେବେ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଏହି ମିଖା ପୁସ୍ତକ ଇସ୍ରାଏଲ ପୁସ୍ତକର ଅନେକ ଶାସ୍ତ୍ରାଂଶକୁ ସେ ଧାରଣ କରିଛି। ସେଥିପାଇଁ ଏହାକୁ ଗୋଟେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଜିସାୟ ପୁସ୍ତକ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇପାରେ। ଦେଖିବା ଆପଣମାନେ ମିଖା 1:2 ଜିସାୟ 1:2 ସହିତ ମିଶୁଛି। ମିଖା 1 ପର୍ବ 9ରୁ 16, ଜିସାୟ 10 ପର୍ବ 28ରୁ 32 ସମାନ ମିଶୁଅଛି।
ମିଖା 2 ପର୍ବ 8 9 ଜିସାୟ 10 2 ପଦ ସମାନ। ମିଖା 2 12 ଜିସାୟ 10 ପର୍ବ 10 23। ସେହିପରି ମିଖା 2 ପର୍ବ 13 ପଦ ସହିତ ଜିସାୟ 52 12 ପଦ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ। ମିଖା 3 ପର୍ବ 5 7 ଜିସାୟ 29 ପର୍ବ 9 12। ମିଖା 4 1 3 ଜିସାୟ 2 2 4 ସମାନ। ମିଖା 5 2 ଜିସାୟ 7 14। ମିଖା 5 4 ଜିସାୟ 40 11। ମିଖା 6 6 8 ଜିସାୟ 58 6 7। ମିଖା 7 7 ଜିସାୟ 8 17। ଆଉ ଶେଷରେ ମିଖା 7 12 ସହିତ ଜିସାୟ 11 11 ମିଶୁଅଛି। ଏହି ପ୍ରକାରେ ଜିସାୟ ପୁସ୍ତକର ଅନେକ ଶାସ୍ତ୍ରାଂଶ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ମେଳ ଖାଇବା ମିଶିବା ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାକୁ ପାରୁଛୁ। ଶେଷରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ମିଖା ଓ ଜିସାୟ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା କଣ୍ଟ୍ରାଷ୍ଟକୁ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା, ଅର୍ଥାତ୍ ପାର୍ଥକ୍ୟତା କ'ଣ ରହୁଛି ଆମେ ଟିକେ ଦେଖିବା। ମିଖା ଗୋଟେ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନ ଆଉ ଫାର୍ମର ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡରୁ ସେ ଆସିବା ବେଳେ ଜିସାୟ ସେ ଗୋଟେ କୋର୍ଟ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡରୁ ଆସିବା ଦେଖିବାକୁ ପାରୁଛୁ। ଆଉ ମିଖା ଜଣେ ଇଭାଞ୍ଜେଲିଷ୍ଟ ଭାବେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖିବା ବେଳେ ଜିସାୟ ଜଣେ ଷ୍ଟେଟ୍ସମ୍ୟାନ୍, ଜଣେ ଆଉ ଦେଶର ରାଜ୍ୟର ଗୁରୁତ୍ୱ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବେ ଆସିବା ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। ମିଖା ସେ ସାମାଜିକ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ସ, ନୈତିକ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ସ ଉପରେ ଭାବବାଣୀ ବେଶୀ କହିବା ବେଳେ ବା ପ୍ରଚାର କରିବା ବେଳେ ଜିସାୟ ରାଜନୈତିକ ଏବଂ ପୃଥିବୀର ଇସ୍ୟୁସ୍ ସମସ୍ୟା ଉପରେ ସେ ଭାବବାଣୀ ବାକ୍ୟ କହିବା ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। ଆଉ ମିଖା ସାଧାରଣ ଜନତା ଆଗରେ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ଭାବେ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ବେଳେ ଜିସାୟ ରାଜାଙ୍କ ରାଜାମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାରୁଛୁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅଧିକାର ଦୁହେଁ ପ୍ରାପ୍ତ, ଆଉ ବିଶେଷ ଭାବେ ସେ ଅଧିକାର ମିଖା ଡାଇରେକ୍ଟଲି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ପାଇବା ସେହି ପ୍ରକାର ଆମେ ଦେଖୁନାହୁଁ। ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଅଧିକାର ବା ଆଜ୍ଞା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ଆମେ ସେହି ପ୍ରକାର ତାଙ୍କ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଦେଖିବାକୁ ପାରୁନାହୁଁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅଧିକାର ସେ ଯାହା ପାଆନ୍ତି ସେ ସାଧାରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ପାଇଯାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଜିସାୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅଧିକାରକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସିଂହାସନରୁ ସିଧା ସେ ପାଇବା ପରି ଜଣାପଡ଼ନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରକାରେ ଆଉ ଏହି ପୁସ୍ତକ ମିଖା ପୁସ୍ତକଟି ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପୁସ୍ତକ ଏହା ଅଟେ। ଆଉ ସାମାଜିକ ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାର ଉପରେ ଆଧାରିତ ଆଉ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବବାଣୀ ସବୁ କହିଥିବା ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ମିଖା ଅଟନ୍ତି। ଆମେ ଜୋନସ ଆଉ ମିଖାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଉ ସମ୍ୟକ ଭାବେ ଆଲୋଚନା କରିଛୁ। ଯେଉଁ ନୋଟ୍ସ ମୁଁ ପଠାଉଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ରେଫର କରିବେ ଆଉ ଧ୍ୟାନ କରିବେ। ପ୍ରଭୁ ଅଳ୍ପ ଶିକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।